الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. I would like to invite Muhammad Umar to the stage to enchant us with his mesmerizing voice. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाह 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 कंजुल करमी मौलन नियामी هذه الأمم شريعته नेमत का खजीना है मौला गंजीना रहमत है आका हादी है तमाम ही उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के अल्लाह 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته Subhanallah. It is time to unite in our diversity and sing our national anthem with pride, passion, and enthusiasm. I would request you all to please stand up and join us in this patriotic moment. I would appreciate all the Lumians to join the school choir and sing with them. आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।